ऐसी नौजवान लड़कियां कि जो कहती है मेरा जी चाहता है कि वो किसी वक्त मेरे बेडरूम में आ जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। इस वक्त पाकिस्तान में गलीज़ तरीन ट्रेंड चल रहा है और मौलाना फजलुर रहमान की तस्वीर लगाकर लोग शदीद गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं और मौलाना से बेशुमार सवालात पूछ रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह ट्विटर के ऊपर 40 सेकंड का क्लिप सर्कुलेट कर रहा है जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब एक अवामी इज्तिमा में पाकिस्तान के अंदर मौजूद खवातीन को गाली करार दे रहे, खवातीन के ऊपर नाजेबा इल्जामात लगा रहे, उनके जिस्म के वायलेशन के हवाले से बातचीत कर रहे हैं और यहां तक कि माँ जैसे काबिल इज्जत और काबिल तहसीन और काबिल ताज़ीम लफ्ज़ को भी उन्होंने एक गाली और मकरूआ अमल से जोड़ने की कोशिश की है और ये सब कुछ उन्होंने एक अवामी इज्तिमा में किया है। इस वीडियो के सर्कुलेट होने के बाद हमने जमीयत उलमा इस्लाम के फे के तकरीबन मुताद्दिद रहनुमाओं से गुफ्तगू करने की कोशिश की, टेलीफोन पर कन्वर्सेशन की। उनमें से बेशुमार रहनुमाओं ने ऑफ द रिकॉर्ड तो हमसे बातचीत की है, लेकिन तमाम तर रहनुमाओं ने जो कि टॉप इनकी लीडरशिप है उन्होंने इनकार कर दिया। कुछ ने यह कहा कि हमने वो स्पीच का हिस्सा नहीं सुना, तो कुछ ने कहा कि हम शर्मिंदा हैं और हम इसके ऊपर मजीद बातचीत नहीं कर सकते। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा क्या है, पहले वो आप सुन लें, फिर अवामी रद्द-ए-अमल आपके सामने रख देते हैं। ऐसे ऐसे लोग कि जो कहते हैं कि अगर हमारी माँ के साथ ज़िना करेगा तब भी हम ऐसी ऐसी नौजवान लड़कियां कि जो कहती है मेरा जी चाहता है कि वो किसी वक्त मेरे बेडरूम में आ जाए। पाकिस्तान की खवातीन इमरान खान को अपने बेडरूम में बुलाना चाहती हैं। ये बुनियादी तौर पर एक सोच है जो पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है और इसका मकसद औरतों के जिस्म के ऊपर, उनके लिबास के ऊपर तनकीद करके मर्दों को सुपीरियर साबित करना है और बदकिस्मती से यह पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है। मौलाना साहब के इस बयान के बाद, जो कि पाकिस्तान की एक सियासी जमात है जो खुद को पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो इस वक्त इख्तिदार में है उसका सरबराह कहते हैं, जो तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज को एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ने में कामयाब हो गए हैं, जिनमें खवातीन भी शामिल हैं। मरीम नवाज शरीफ साहबा के इर्द गिर्द ये बहुत ज्यादा रहते हैं और मरीम नवाज शरीफ साहबा पाकिस्तान की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को लीड करती हैं। आज वो भी यकीनन इन अल्फाज को सामने रखते हुए शर्मिंदा हो रही होंगी कि किस शख्स के साथ मिलकर उन्होंने हुकूमत गिराई थी और ये इनकी मौलाना साहब की सोच है जो अवाम के सामने आई है। अवाम का इसके ऊपर शदीद रिएक्शन है, वो आपके सामने रख देते हैं। रजी ताहिर लिखते हैं, हम तो पहले दिन से जानते हैं कि आप इतने गलीज हैं, लेकिन अफसोस उन लोगों पर, सहाफ़ियों पर जो आपको कायदे इनकलाब बनाकर पेश करते रहे थे, आपके औसाफ में ज़मीन व आसमान की कलाबें मिला रहे थे। तुम पर सदाबहार और बेशुमार इन्होंने और भी अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो कि कंट्रोवर्शियल हैं, जो हम कम अज़ कम अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन मौलाना साहब ने एक ऐसी बहस शुरू कर दी है जिसके बाद नफरत फैलेगी, जिसके बाद तनकीद होगी, दीनी मदारिस के ऊपर भी तनकीद होगी, मजहबी शख्सियात के ऊपर भी तनकीद होगी और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मौलाना साहब का ज़ाती बुग़्ज़, उनकी ज़ाती तंग नज़री और ख़वातीन के हवाले से उनकी एक कंजर्वेटिव सोच है। उसके बाद कासिम खान सूरी साहब लिखते हैं, यह तकरीर इस बात का सबूत है कि इमरान खान ने फजलुर रहमान की सियासत में सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, लेकिन सद अफसोस के ये शख्स अपनी गंदी सियासत के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। इन्होंने मौलाना साहब की इस तकरीर को फ्रस्ट्रेशन के साथ जोड़ा है कि मौलाना फजलुर रहमान फ्रस्ट्रेट हैं, उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा, इस वजह से वो एक नाजिबा और गलीज़ तरीन गुफ्तगू पर उतर आए हैं। उसके बाद असद अली तूरी साहब लिखते हैं, The statement of Maulana Fazlur Rahman deeply troubling to the shameful level of going after the women supporters of PTI strongly condemn using of such terms in the allegations. इन्होंने भी इसके बारे में गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि इन अल्फाज को शदीद अल्फाज में वो कंडेम करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उनकी खवातीन के बारे में ऐसे अल्फाज और ऐसे अलकबात से उन्हें नवाजा जाए। सेनेटर ओन अब्बास बपी लिखते हैं, तुम हया और शरीयत के तकाज़ों की बात करते हो, हमने नंगे जिस्मों को मलबूस हयात देखा है, देखे हैं हमने एहराम में लिपटे कई इब्लीस, हमने कई बार मैखाने में खुदा देखा है। फजलुर रहमान को शर्म आनी चाहिए। असल में तो नौजवानों को आप मजहब के नाम पर उकसा कर गुमराह करके सियासत चमका रहे हैं और ये एक रियलिटी है। मौलाना फजलुर रहमान पर जब भी उनके हवाले से कोई एक कानूनी कार्रवाई की जाती है, कानूनी चाराजोई की जाती है, वो मदरसे के तालिबात को लेकर सड़कों पर आ जाते हैं, एक माहौल क्रिएट कर देते हैं और इसे दीनी मदारिस के ऊपर हमला करा देते हैं और ख़ुद मज़हब का लिबासा ओढ़कर पीछे छुप जाते हैं और ख़ुद को महफूज समझते हैं और इसका इस्तेमाल वो यंगस्टर्स को, पढ़े लिखे नौजवानों को जिन्हें मज़हब की तालीमात जो ले रहे हैं, उनका इस्तेमाल के लिए करते हैं। अब्सा कोमल लिखते हैं, हस्बे मामूल मौलाना फजलुर रहमान एक सियासी जमात के सपोर्टर ख़वातीन की ना सिर्फ तौहीन कर रहे हैं बल्कि उनकी हौसला शिकनी भी कर रहे हैं। इस सोच की जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। PTI को बतौर जमात खुसूसियत हासिल है कि उनके मज़ाहिरीन में हर तबके से ख़वातीन और हज़रात शिरकत करते हैं
اور یہ بہت ضروری ہے پاکستان کے اندر کہ خواتین اپنا حصہ ڈالیں۔ 2017 کے سینسس کے مطابق پاکستان میں 51% خواتین ہیں، لہٰذا خواتین کا ایک ووٹ بینک ہے، خواتین کی ایک سوچ ہے، اور کسی بھی معاشرے میں جو دنیا میں جو بھی معاشرے آگے گئے ہیں اور میں خواتین کا ایک بہت بڑا رول اور کردار رہا ہے۔ اسلام بھی انہی تعلیمات کی تعلیم دیتا ہے کہ خواتین کا ایک رول ہونا چاہیے، انہیں معاشرے کے اندر اپنا رول ادا کرنا چاہیے، اور ماں کی گود کو سب سے پہلی درسگاہ یعنی تعلیم کی تربیت کی پہلی درسگاہ قرار دیا گیا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے آج اسی ماں کو ایک مکروہ عمل کے ساتھ مولانا فضل الرحمان نے ایک عوامی اجتماع میں جوڑا ہے۔ اقرار الحسن صاحب لکھتے ہیں، سنگین نہیں غلیظ بہتان ہے۔ میں حیران ہوں مولانا کو ان دنوں جن سے گفتگو کے علاوہ اور کچھ کیوں نہیں سوچتا۔ نہایت قابل افسوس، انہوں نے بھی اسے نہایت قابل افسوس قرار دیا ہے۔ اس کے بعد بے شمار ایسے ٹویٹرز ہیں، اکاؤنٹس ہیں جہاں پر اس بارے میں بات چیت کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر ارسلان خالد لکھتے ہیں، پی ڈی ایم کے سربراہ اور بلاول مریم کے حلیف فضل الرحمان کی پاکستانی نوجوانوں کے بارے میں تاثرات، پھر کہتے ہیں کہ عوام انہیں ووٹ کیوں نہیں دیتی، اور فہد حسین جیسے آ کر بتا رہے ہیں کہ بیانیہ کی وجہ سے پی ڈی ایم ہار گئی ہے، جبکہ اصلیت یہ ہے کہ تم سب کی کرتوت اب عوام کے سامنے آ گئے ہیں۔ یہ بڑا کلیئرلی انہوں نے کہا ہے۔ فاروق حبیب صاحب لکھتے ہیں، یہ فضل الرحمان کی اپنی ذہنی گندگی اور لچڑ پن ہے جس کا اظہار یہ عوامی اجتماع میں کر کے گمراہی پھیلا رہے ہیں۔ اس کے اتحاد میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں کیونکہ سب کی لوٹ مار پر این آر او مل گیا ہے۔ پاکستان کی نوجوان نسل باشعور ہے اور وہ نظریے کی بنیاد پر ووٹ دے گی۔ عمران ریاض صاحب، اینکر عمران ریاض صاحب لکھتے ہیں، یہ خود کو عالم دین کہلاتا ہے، نفرت، جھوٹ اور بہتان کا چلتا پھرتا نمونہ ہے، سیاست کے لیے بے شرمی کی آخری حد سے بھی تجاوز کر گئے ہیں آج مولانا فضل الرحمان صاحب، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار لوگ ہیں جو ٹویٹر کے اوپر اپنی رائے دے رہے ہیں۔ آپ یقین کیجئے پاکستان میں بے شمار مدرسے ہیں، بے شمار قابل نوجوان ہیں، خواتین ہیں جو دینی تعلیم لے رہی ہیں، اور وہ سارے لوگ آج شرمندہ ہوں گے۔ مولانا فضل الرحمان کی سٹیٹمنٹ کے بعد ان سب کا اور تمام تعلیمی اور دینی تعلیمی درسگاہوں کا سر آج شرم سے جھک گیا ہوگا کہ ایک ایسا رہنما جو خود کو دینی رہنما کہتا ہے، جس کی جو سیاسی جماعت ہے اس کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ یہ ایک دینی سیاسی جماعت ہے، ان کے یہ الفاظ کے ماں جیسے لفظ کو انہوں نے گالی بنا دیا، جہاں پر خواتین کو اور پاکستان کے مقبول ترین لیڈر کو جن کا 1.5 کروڑ سے زیادہ پاکستان کے اندر ووٹ ہے، ان کے ساتھ موجود خواتین کو جو اپنی رائے سامنے رکھتی ہیں، جو ان کے ساتھ اختلاف کرتی ہیں یا ان کی حمایت میں بات چیت کرتی ہیں، ان کو ایک گالی دینا اور ان کے اوپر الزامات بہتان لگانا کہ وہ عمران خان کو اپنے بیڈ روم پر بلانا چاہتی ہیں، یقیناً اجتماعی طور پر آج پاکستانی قوم کے لیے یہ شرم کا باعث اور شرمندگی کا باعث بننے کا مقام ہے۔ اس کے بعد جب ہم نے جمعیت علماء اسلام فے کے کچھ رہنماؤں سے مزید گفتگو کی تو انہوں نے کچھ ایک ہمیں کلپس بھیجے، اور وہ کلپس مختلف جگہوں سے پی ٹی آئی کے مارچ کے دوران جوڑے گئے تھے، اور ان جوڑے گئے کلپس کے اندر سے ایسا تاثر دینے کی کوشش کی گئی تھی جیسے کسی خاتون نے بیڈ روم کا ذکر کیا ہو اور اسے عمران خان کے ساتھ یا پھر پی ٹی آئی کے سپورٹرز کے ساتھ یا خواتین کے ساتھ جوڑ کر مزید خواتین کی تضحیک کی جائے، انہیں گالی دی جائے، ان کی توہین کی جائے، اور اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے باقاعدہ سے کوئی نہ کوئی جواز بھی پیش کیا جائے۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔